عزیز، چون هر وقت در وقت ساعتی معین منظور شماست برنامه نوبتی دو یک با اشتراک دو نکنید در بدگیرندگان کودکستانی رقمی 4 اسماعیل سامونی. بینندگان عزیز باید گفت که اشتراکچیان برنامه امروزه ما خیلی زیرک و کنیکو هستند و هر یکی آنها به طاقتانه آغاز برنامه را انتظار است. پس بیاید اول با آنها شناس میشویم و پس از آن شرط اولی برنامه را آغاز میکنیم. умар 7 сола аст ва имсол ба мактаб меравад. писараки чаққуну тез зеҳн аст. дар гурӯҳ фаъол буда мехоҳад дар оянда омӯзгор шавад. сумайя духтараки орому ширин сухан аст. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. дар гурӯҳ хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтур шавад. муслим низ 7 сол дорад. ҷамъу тарҳи ададҳоро дӯст медорад. шеърҳои зиёдеро низ азбар кардааст. ӯ орзу дорад дар оянда иқтисодчӣ шавад. зулҳиҷҷа ҳозирҷавобу ширин сухан аст. омӯхтани забони хориҷиро дӯст медорад. бо забони англисӣ каму беш ҳарф мезанад. дар оянда мехоҳад тарҷумони забони англисӣ шавад. салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, барномаи дунояк аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунам. саволҳо бошад аз математика, филмҳои тасвирӣ, афсонаҳо ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудаанд. ба шумо фаҳмост? пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст: яхмос 1 сомонӣ арзиш дорад. нархи қӯчақанд бошад 2 сомонӣ аст. барои харидани 2 яхмосу 1 қӯчақанд ба мо чанд сомонӣ дар кор мешавад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат. барои харидани 2 яхмосу 1 қӯчақанд ба мо 4 сомонӣ дар кор мешавад. хуб маҷон, шумо мегуфтед ки чӣ хел фаҳмидед ки ба мо 4 сомонӣ дар кор мешавад? 1 ҷамъи 1 2 мешавад. 2 ҷамъи 2 4. яъне барои харидани 2 яхмосу 1 қӯчақанд ба мо 4 сомонӣ дар кор мешавад? бале. яхмос чанд сомон буд? яхмос 1 сомонӣ. агар мо 2 то яхмос харем чанд сомон 2 мешавад? сомон. нархи қӯчақанд бошад чанд сомон буд? 2. яъне 2 ҷамъи 2 чанд мешавад? 4. офарин умарҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст: дар дарахт 9 дона анор буд. шамол вазид ва 2 донаи он ба замин афтод. дар дарахт чанд дона анор боқӣ мемонад? марҳамат муслим. дар дарахт 7 дона анор монд. хуб, муслим, шумо гуфтед ки аввал дар дарахт чанд та анор буд? баъд шамол мешавад чандташ меғалтад? 2. агар мо 2-ро аз 9 тар кунем чанд мешавад? 7. яъне дар дарахт чанд та анор монда буд? 7. офарин муслим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст: дар табақча 4 дона себ буд. яктоашро ба 4 қисм тақсим карда боз ба табақча гузоштем. дар табақча чанд то себ боқӣ монд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат сумайя. табақча 4 та себ монд. хуб, сумайя, шумо мегуфтед ки мо яктоашро тақсим карда будем ку? яктоашро мо тақсим кардем ва нахӯрдем. агар шумо онро мехӯрдед чанд та мемонд дар табақча? 3 та себ монд. ҳамин хел? бале. офарин сумайя, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам. савол чунин аст: 5 шакли геометриро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат зулҳиҷа. 3 кунҷа, 4 кунҷа, давлашакл, росткунҷа, байзачакл. хуб, зулҳиҷа, шумо ҳозир чанд та шакли геометриро номбар кардед? ҳисоб кардед? 5. офарин зулҳиҷа, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба инҷом мерасад. биёд хоҳӣ ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузарем бар шарти дуюми барнома. саволҳои шарти аввали барнома доир ба машғулиятҳои математикӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт ҳама иштирокчиён ба як саволӣ ҷавоб дода як холиро соҳиб шуданд. иштирокчиёни барномаро дар пеш 2 шарти дигар интизор аст. бо барномаи мо бимонед ва якҷо натиҷаи ин шартҳоро тамошо мекунем. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввали шарти дуюми барномаро мехонам. савол чунин аст: духтаре ки ба ҷои пой думи моҳӣ дорад.
қаҳрамони кадом филми тасвирӣ аст? Кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат зуҳиҷа. این فیلم تصویری رусалочка мебошад. хуб зуҳиҷа, шумо ҳамин филми тасвириро тамошо кардаед? хуб зуҳиҷа, шумо гуфтед ки дар охири ҳамин филми тасвирӣ духтар бо думаш чӣ кор мекунад? با پرماترو عوض میکنند. номи ҳамин духтар чӣ буд? نام آن دخترک الیل بود. офарин зуҳиҷа, маълум мешавад ки шумо ин филми тасвирро ба хубӣ тамошо кардаед. ҳамин хел. хуб, саволи дигарро мехонам. боҷи қард бошад, савол чунин аст. дар афсонаи шалғам муисафед шалғамро бо кӯмаки ки аз замин канд ки нақл мекунад? марҳамат муслим. мусафед шалғамро каши натавонист ва якум кампирро ба ёри ҷеғ зад. баъд кампир боборо бо шалғамро шах дошта кашиданду ҳеҷ рӯашон нарасид. баъди биби набераро ҷеғ зад. баъд онҳо кашиданд, канда тавонистанд? не. баъд бо киро ҷеғ мезананд? баъд саг. чаро? баъд боз мекашанд, наметавонанд. ҳамин хел. бале. боз чӣ ба ёриашон меояд? гурба муштро. ҳамин хел мекашанду шалғам меканад? бале. муслим, ба фикри шумо барои чӣ бобо натавонист шалғамро бо танҳоӣ кунад? барои ин ки он як нафар буд. шалғам калон буд. ҳамин хел. бале. офарин муслим, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст ки барои мо шеър қироат мекунад. ҳама шеър медонед? биёед аз зуҳиҷа оғоз мекунем. марҳамат зуҳиҷа. بهار آمد بر نک روزی بیچین گلهای نوروزی بیپوش تاقی زردوزی بهاری لاله‌زار آمد. офарин зуҳиҷа. марҳамат муслим. وصفی تو وطن مادر از شوق همه خانه از دیده و دل بهتر امروز تو را دانه زیبا وطنی مای گلباغ و دلارای پرزور و توانای مشهور به دنیای. офарин муслим. марҳамат сумайя. بهار آمد گلی سبزن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاوزان آمد. صلح و وحدت جاودان آید همه به دیار تاجیکان آید همه وارث اسماعیل سامانیه این حقیقت به زبان آید همه کلبه تاریکی ما روشن سرا فیض و احسان آج جان آید همه در فضای تو کبوترهای سرخ سیله پرفشان آید همه بحر تبریکانای عزیزان وطن خانه مهمان آید همه. офарин умар. хуб, бачаҳо, боги қард бошад, саволи чороми шарти дуюми барномаро мехонам. савол чунин аст. дар афсонаи рӯбоҳ ва паланг, рӯбоҳ аз паланг бо кадом роҳ наҷот ёфт? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат умар. ربا و پلنگ گفت که شما مثل پدرتان جهول هستید. پدر شما توانست که از این جری بپرد. فکر میکند که شما آن میتوانید. با پلنگ به سخنهای ربا باور کرد. از جری پرید و هلاک شد. همخیر ربا از پلنگ خلاص شد. аз ин ҷо маълум мешавад ки рӯбоҳ зирак будааст. ҳамин хел? бале. ва ба фикри шумо паланг кори хуб кард ки аз ҷарӣ парид. ин чӣ нишон медиҳад ки паланг чӣ будааст? پلنگ نادان بوده. офарин умарҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти дуюми барнома низ ба анҷом расид. биёед худо ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт сумайя як хол, дигарон бошанд ду холиро соҳиб шуданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб, бачаҳо, боҷи қард бошад, саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст. кадом ҳашарот пеш аз калон шудан 3 маротиба таваллуд мешавад? марҳамат сумайя. این حشرات شب رنگ می باشد.
خب سمیه و شما کی گفت که شپرک پیش از کلان شدن 3 مرتبه تولد می شود؟ در باغچه ما را معلممون گفتند. یعنی معلمتون گفتن که شپرک پیش از کلان شدن 3 مرتبه تولد می شود؟ بله. آفرین سمیه، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. کدام حیوان زیرآبی پایهای زیاد دارد؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت زوهیجه. این حیوان 8 پا است. خب زوهیجه میگفتد که 8 پا در کجا زندگی میکند؟ در خشکی زندگی میکند یا در آب؟ در آب. وای، در حقیقت 8 پا دارد؟ بله. شما گنبور رسم 8 پا رو دیده اید؟ بله. بعد پایهاش رو حساب کرده؟ بله. چند پا داشته است؟ 6. 6 تا یا 8 8 تا؟ آفرین زوهیجه، جواب شما کاملا درست است. خب سوال دیگر رو میخونم. سوال چنین است: کدام درخت تنه سفید دارد؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت مسلم. این درخت سفیدارش تنهش سفید است و درخت آرایشی است. آفرین مسلم. مسلم شما یکان بار این درخت سفید رو دیده اید؟ بله. در حقیقت تنهش سفید بود؟ بله. آفرین مسلم، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما رو قبول میکنیم. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال 4 شرط 3 برنامه رو میخونم. سوال چنین است: فصل بهار کدام ماه رو در بر میگیرد؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت عمر. بهار 3 ماه در بر میگیرد: مارس، اپریل، می. خب عمر جان، شما گفتید که ما در همین فصل بهار کدام جشن رو جشن میگیریم؟ 8 مارس عید مادران، 21 مارس عید نوروزی می باشد. آفرین عمر جان، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا سوال شرط 3 برنامه نیست به اینجا میرسد. خب بیایید خلق به دست آورده اشتراکچیان رو در جمع حساب کرده قالب رو معین میکنیم. در شرط 3 برنامه نیز همه اشتراکچیان فعال بودند. در این شرط نیز چون در شرط اول همه توانستند یک خالی را صاحب شوند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، سمیه 3 خال، عمر، زوهیجه و مسلم باشند 4 خالی را صاحب شدند. یعنی 3 اشتراکچی ما خالهای یک خیله دارند و برای معین کردن غالب به هر 3 آنها سوال ایلاوگی پیشنهاد می‌گردد. خب چطوری که شما شاهد بودید بینندگان عزیز، در اینجا زوهیجه، مسلم و عمر خواهی خیلی دارند. پس برای معین کردن غالب من به آنها سوال ایلاوگی میدهم. خب زوهیجه، عمر، مسلم با دقت باشید. کسی که اولین شده دست میبردارد و به سوال من جوابی درست میگرداند غالب برنامه امروزه ما میشود. خب سوال چنین است: قهرمانان تاجیکستان را نام بر کنید. مرحمت مسلم. صدیرالدین عینی، باباجان غفور، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرت راه محسون، شیرینشاه شاه تیمور. بله بینندگان عزیز، طوری که شما شاهد بودید مسلم به سوال ایلاوگی من کاملا جوابی درست دادن. پس قالب برنامه امروزه ما مسلم میشود. بیاید به خاطر مسلم یک قرصک میزنیم. با سوال ایلاوگی اولین شده مسلم جوابی درست رو پیشنهاد نمود و از این بر می آید که غالب برنامه امروزه ما مسلم می باشد. مسلم، غالبیت مبارک. غالبیت مبارک باشد. رحمت. شما به همسالانتان و تماشابینان تلویزیونی بهارستان یگان گفتنی دارید؟ بله. مرحمت. من به آنها میگویم که با گپ مادر و پدرشان گوش کنند، شعر از یاد کنند، سرودا بخوانند، به آزمون ها اشتراک کرده مثل من غالب شوند. آفرین مسلم. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نوبتی دانا یک به اینجا میرسد. یادآور میشوم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقمی 4 ناحیه اسماعیل سامونی. شما نیز بینندگان عزیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دانا یک شوید تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید.